Ganda oh. Asan? Santa ayun, nakaupo. Bahay ni Santa oh. Ayan. Ayan oh. Ganda dito guys. Ano to? Bahay ni Santa. 50 daw ang entrance. Magpa-picture lang kay Santa. Yan o. Thailand. Yan. Yan. Ang ganda. Holiday famous. Daming tao guys. Ganun dito kapag holiday. Yan. Ganda o. Doon si Santa o.